କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ହଉଲ ଏ ସଖୀ ଯେମା ସଜନି ଯିବା ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ହଁ ହଁ ସଜନି ଯିବା ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସଜନି ଯିବା ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାୟର। ସଜନି ଯିବା ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସଜନି ଯିବା ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନା ମନଟା କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ନା। ସତରିଲ ଏ ହଁ ହେଲେ ତ ଦେଖ ଆମ ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ହେଲେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ହେଲେ ଜିମା ହଁ ଆମେ କିଛି କହିବାନି କିଲୋ। ଏ କ'ଣ ବା କହିବି ଯେ ନା ନା ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୋର। ତାହେଲେ ପଳେଇବା। ଆଲୋ ଜିମା ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣମ ଆମେ କହୁଛୁ ଚାରି ଭଉଣୀ। ତମେ କ'ଣ କହିବା? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଥାଉ ଥାଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ସତରିଲ ହଁ ହଁ ବାବା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ହଁ ତମେ ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଲ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଠିକ ଅଛି ସେ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତମେ ଯାଅ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅ। ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ନହେଲ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ଜମାରୁ ବୁଝିପାରୁନି। ହେ ଗଜା ଖୋଜିଲା ଫଲ ପାଇଗଲି ରେ। ହେଲେ ରୂପସୀ ରାମରତନ
ଦେଖିବାକୁ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଲେ ତମ ପରିଚୟ ମୋ ପରିଚୟ ପୁଣି ତମକୁ ଦେବେ ନା ନା ଦେଖ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାଟରେ ଆରେ ପରିଚୟ ନ ଦେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣି ତମେ ତମ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ତାହେଲେ ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୁରୁ। अरे गजा गुरु यारी ना जमते प्रार्थना देखिबा को बहुत सुंदर हल्लो प्रार्थना तत प्रथम थर देखिला बेले ठमो पागल हेई सारी चिल्ला चुप करो तुम से आज बच्चा कथा गुड़ा कहीं के सब कही जाऊ देखो दया कर तुम तम बाटे चली जाओ नचेत कचर बाबा को कह देले ना बाबा को कह दे तुमको जीवन में मारू हे मत भारी शोष लागे चिल्ला प्रेम रस पी चली जिबे रानी हेई रही बोला छी मु मो पुरी तो सत रानी है रहबे मते लोड़ा नहीं मते से रानी रा सुख लोड़ा नहीं तुम परी राज्य रे हे गजा समय बेसी करिबारी रे हाय हुट कले छुट करबा होची मोर व्यक्तिगत अभ्यास समय विलंब न करी ता संग मान को एठो दूरे दे तापर देखिबो एई राजकुमारी प्रार्थना सहित म केबेटी तारेटा तारेटा ता गुरु তাহলে এମାନଙ୍କୁ বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা মু করছি জীবন দেখিব এনে হ্যাঁ জীবন দেখিব তাহলে ঠিক আছে মু নিজে তোমাকে বিদায় দেই দউছি আও नहीं जा सकिया कहीं की कर बदले माता को धरे खाइते दबे खाई भी देवे आलो अरे मध्य हरे दल थे मानिया टाको टिके शांत करी दे आ पाख को टिके आ रक्षा करो कोटा तो मैं रक्षा करो संग बने तब फोन करो अरे सरे सो रक्षा करीबो सो देखो युवक मो इज्जत बंचे दिंतु मो जीवन थोड़े बंचे दिंतु युवक तुम ठीक अच्छे ना तुम्हारे किसी कहनी था अरे सला खुलेंगा
अबे सुबह जाऊ ना तोते सुबह जाऊनी अबे मु तोते कहूची अबे कोटिया भला दुर्बल नारी को देखी भला अपूर्व अपहार करछु मोहरे टिके लज्जा सुनो बोली कि छ हमें कर तो साहस बसे तते केहे कहला भाई मुझे हरे हाथ देलो निश्चय मु तोते एमिति मारी भला भला कोची बहुत तो भले कहूची एक जगह छाड़ी चली जा चली जबे भले मो तोते कोची तो चली जा एर पसीर हमार तल मोर अब खाइबा थाली रे फुली पकौचु काहे कि मैं अच्छा से होची तो खाइबा थाली अबे भूल कहूछु पहले बात कर जाओ